पत्नी की खुदकुशी की खबर सुनकर पति ने किया खुद को खत्म। इकलौते बेटे को अकेले छोड़ चल बसे माँ बाप। यह घटना सामने आई रंगापानी से। इस घटना को लेकर इलाके में फैली सनसनी। आखिर क्यों उठाया दोनों दंपति ने यह कदम, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। रंगापानी से एक बेहद ही परेशान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला ने क्वार्टर पर खुद को खत्म कर लिया। जैसे ही यह खबर उनके पति तक पहुंची, महिला को फौरन उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। यह पता चलने के बाद कि उस महिला की मौत हो गई, उनके पति ने किसी को बिना बताए महिला के शव को अस्पताल में ही छोड़कर रेलवे ट्रैक पर जाकर खुद को खत्म कर लिया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों का एक बेटा है, जिसे वह अपने पीछे छोड़ गए। मृतक महिला की पहचान 32 वर्षीय शर्मिला चंद्र रॉय के रूप में हुई है और वहीं उनके मृतक पति का नाम विकास रे है, जो कि 40 वर्षीय बताए गए। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास रे पिछले 20 वर्षों से रंगापानी में नौकरी करते थे और वे दोनों अपने बच्चे के साथ क्वार्टर में रहा करते थे। फिलहाल सभी को उस बच्चे की चिंता है, जिसे वह अपने पीछे छोड़ गए। हालांकि उक्त दंपति ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इस बात से सभी लोग अनजान है। इधर पुलिस प्रशासन इस पूरे घटना की जांच कर रही है। কি জানেন, কি শুনলেন? শুনলাম কি পালার বউ মারা গেছে, ফাঁসি লাগে। তারপর বাস এটাই শুনছি। তার তার কি অবস্থা এখন? ওটা এতে জানতে পারিনি। ওই যে এখানে শুনলাম কি মেডিকেল নিয়ে গেছে, মেডিকেলে মারা গেছে বলে। দিদি হয়, দুটো দিদি হবে। আমি এখানেই থাকি শিব মন্দিরে। তো গতকাল তো জানতাম না যেরকম হচ্ছে। আজকে সকাল 10টার সময় খবর পেলাম যে দিদি সুইসাইড করছে। ঠিক আছে, তারপরে ওদের তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোই ছিল। তারপরে এখন জানি না পরে কি হলো। জামাইবাবু অ্যাক্সিডেন্ট হলো বলে শুনলাম। তো আমরা খুব এখন হতাশায় আছি, দুঃখে আছি। ভিতরে অনেকে মানে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। পরিবারে আর কে কে? পরিবারে একটাই আমার ভাগনা আছে, মানে জামাইবাবু আর দিদির একটাই ছেলে। তো ভাগনা এখন একাই এসে ক্লাস 9-এ পড়ে। তো মানে ভবিষ্যৎ কী হবে এটা নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় আছি। কিছু কি মনে করা যাচ্ছে যে কেন এটা করলো? কেন এটা করলো সেটা আমরা একদম কিছুই জানি না। এমনি আমাদের সাথে যখন কথা হয় তখন তো এগুলো নিয়ে ভেতরের কথা নিয়ে কিছু কথা বলে না। এখন ওদের ব্যাপার কী ছিল, কোনো রকম সমস্যায় ভুগছিল বা কিছুই বাড়িতে বলে? সমস্যায় আর্থিক দিক দিয়ে একটা সমস্যা মাঝে মধ্যে বলতো যে পয়সার প্রবলেম হয়েছে। এই আপনার নাম? আমার নাম বাপি রয়, এই আমি ভাই। ঠিক আছে।